टोटल तो नहीं, टोटल नहीं, पूरा जीरो जीरो। अकाउंट खाली कर देला रे ना मने भल हैला एबे पस्तौचु भल हैला ना मने तू सेंतार ना गुणुता खाउता सेंतारी न कबे काई देख कौन सेंतार न कहताबे যদি মতে বিবাহ হইতান্তু লো তোতে মাসে ভিতরে 3-4 পিলার মা করতান্তি বুঝলু কি নাই सते आई रे अल काय करबिस तो तार डाबुक देख कर त पलाय आइली डाबू एबे एबे बासन मातुली पर लागुची माते मु जाउची ना जाबे खाई केनता आछुस कोटियारी भल अछि पेपर भूल अछि मस्त इनकम होची अगर काम छाडलुस तोर लागि तो छाड़ देली राडी क्या को हिनस्तिया मुनु साचे रे मते बेसी रोगा ना तोते देखले मते भयंकर लागु चला खाइला कौन हला हेलो ए तोते मु कुटा न दउथिली लो हां तोते जोटा बोले छिटा दउथिले कि नहीं तू दे तेरेली समय ने तेरेली रे खाइला जंती तो खाउरीटा न थिला बेसी उर्ली खाला आ गया हमर पैसा डाबू हाँ आउ तो मोर से पुराना साइकिल बिक्री कर तो कोट नहीं थी दूसरा पापड़ा हांडी ओए नहीं रेलुस पार्क मिस नहीं थी मन अछि कि नहीं रेलुस रे से कथा मन सब मने आछे भारतमाला गोटे के मिसा ना पासनी काई करबी आइबाटा तो आसली तार काजे मात्र या तक बिबायली सिना पिलाटो के गोट की नहीं जनता के सेंता आछि रे ये गोटे कोइला कथा आ गया कोटी कोइला जनता के सेंता होती आज्ञा ये पूरा सेकंड हैंड है गोलानी आ गया हाँ तो आओ हाँ बोर मागलानी हई चेंचिस भी बैंड ही गोलानी हई साइलेंस नाला पटुर धुआं बारुची हई गाड़ी भी केचे केचे साउंड होची आउ तार गालो को देखो पूरा रबर भरिया ही गोलानी ताकू कोन किस करले भल लागबो की कूटी बोल ये मां देखनी गाले पेंड्रम प्लस बेटना बेटसी पेरम लवली केतेक लगाइली थी जानूस आज पहिलुसली देखनी पूर्णा गाड़ी थी आइल पकाई कर चंचल मिसा सामान चालसी रे ओइसे गाड़ी आरे ऑयल पकाई किने से गाड़ी को बर्बाद कर हम चाहू नहीं लो हां कोइला कोन ना आले आबे काई तक से पूर्णा कथा मन मने ना पड़े को पूर्णा कथा मते से बेलवा बाड़ी से नीलगिरी बाड़ी से नदी वाटर कथा मन बजंती सी कथा मन मने पकाने मत केंती होची आले आकाई साउ ए बजंती खाएला ये मु कौन कहथली कि बजंती खाएला बजंती खाएला साउ आज बेसी सुंदर दिसुचु रे ये बे कोइत्र से हिनस्तिया जोरी बेटू नहीं रे तोर गालो भी बढ़िया तोर गालो भी बढ़िया दिसते रे पेरम लवली लगाइले जानूस आहो हेले बजंती हां कौन रे ती आगो कथा किछि नाही रे एबे किछि कोइ नाही ते भूल कहि देली कि तोते नहीं आहो हेले बजंती खाएला घरे एका दिसुचु तोरंडरा कुटी गला मुनुस ओय ओय काय करबुस रे देखलुस कि नहीं मोरंडरा के सकाले 7 दाय दुकाने जाइसी इडली और चारू पानी से छली मुथ पर चारू पानी खाइसी आर सामान जाइसी घंटे के आइसी आरी आइसी गेबा मारसी सकाले दाय आरी सामान 2टा दाय जाइसी राती 9टा के आइसी पुल पटा सही के आइसी चितकाई सोई दीरिस जानूस मैं समान टाइम रे आस्ती रे हां डायरेक्ट टॉपर पर लागती आज ये बजंती कायला ये मुई कोन कहथली कि बजंती कायटा पुटर रहते रेलिस नाही रे मुई तोर कथा भावतिली ये सत्य है बजंती हां हेले तोर ओंडरा तो बाहर जाईची केते बेला आसबो एबे 2टा दाय आइसी कोन 2टा नल घंटे के आइसी रे हां 2 घंटा भीतर कामटा फिनिश कर ओ हेले बजंती कायला ये मु कौन कहथली कि खासी होची कि रे ए तेलगा सहित चारू पानी खा आओ खा कति बाध्य लोकटा कि रे एले बजंती कायला बेसी हैंडसम दिसुचु हां हैंडसम रेला बोल तो लाइन मारते रेलुस ओए बजंती हां अरे केंती कोपरा तोर गालो मन मस्त दिसुची रे आले ए बजंती मत टच करना केंती होची बजंती छाड़ी दे बजंती
ଦେବି ସଟକୁ ଏ କଣ ରେ ଆମର ଘର ଭିତରେ ଆସିକିରି ତୁ कैसे ଆମର ଭାଇଜନ ସାଙ୍ଗରେ କିସ୍ କରନେ ଧ୍ୟାନ ଚାଲ ରେ ଚୁପ पेपर नहीं आज्ञा पेपर पेपर किस ପାଇଁ ଭିତରେ ପଶିଲ ରେ किस ପାଇଁ ଭିତରେ ପଶିଲ आज्ञा तमर माइकिना मोर नो थिले ମୋର ତୋର ନାଉଥିଲେ हई मोर केस थिले केस ନେଲା ରେ पेपर नो थिले आज्ञा पेपर ଏଇ। हाँ पेपर ନେଇକିରି ଆଣିକିରି ଦେଇକିରି ପଲେଇବା କଥା ତୁ ବଜିତ ସାଙ୍ଗରେ କିସ୍ ଚାଲିଥିଲା ରେ नहीं आज्ञा सीटा तमर भ्रम तमर भ्रम सीटा मैं चुकाबी नहीं मैं चुकाबी नहीं मुई सत कथा कहूँ आज्ञा मुई रास्ता जाऊली आज्ञा पेपर देवी कहली आसली तमर माइकिना भितर काम करुला भितर टिके आण मुई काम करती कहला मुई भितर नहीं देली पेपर पेपर दौ तोर जदि पेपर देबार तिला से हमर कैट कपटे झरका पटे पकाई दिकरे जाइतले किस भितर ओल्ली करी किस चलतिला रे आओ बेसी कष्ट पड़ी देले आओ आगे सही कथा नहीं आज्ञा मैं आप माइकिना को तमर माइकिना को मुई पेपर दौली पेपरटा तले पड़ी गला आमे पेपर उठाउथिलु पेपर उठाउतला ओए झूठ कहू पेपर को आया गो हिनस्तिया बोस बुढ़ा सोरना में चामुरोटी खाया तेलगा अले देखानी री मारला ताने मारी मोर से तारा ते क्या होई रोग धरी पोको बस्ता जे हाया रे ना रहिबे कोन तन सेटिंग कर देबास जेबी ए साथी ए बुबारे काई चोरी गला दकानी बाड़ नीचे आ आसी ଗାନ୍ଧୀ ଦେବି ସଟକୁ କିସ୍ ଚାଲିଲା ଆମେ ତତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯତ୍ନରେ ପଶିଲା ଆଉ ପେପର ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ଇଲୁ ୟାରେ ଯୋଉଟା କାଇ ତୋର କିସ୍ ଚାଲିଛି ବାଞ୍ଜନି କୋଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ବାଞ୍ଜନି କୋଡ଼ मके बांधनी ना बोलबुस जानूस केतक लगोर एमती सुनबी छाती भीतर कोदला पर गच्ची আছে बांधनी काय काज बोलबुस कुमार गर्जे मुई हांडी गाडला पर गड़बी की पवन पूरा पिलाट की पाइब रे नस्तिया बोस बुढ़ा आ बांधनी ना कोई करतो तो केस कहबी रे सुनलुस हां एदा केंदु बुढ़ार चोके गोटे बाबाजी आइला आज पने रे बाबाजी हां किस ପାଇଁ आइला रे से हां बासंती मन जाई रे ला बासंती हां किस ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା पिला टोकी पाई हां तब गोटे बाबू एला ताके बाबा पाखरे जीपकू बासंती मन का पिला टोकेला हां ए बाबा पाखरे मेसिन अछि रे मेसिन नहीं रे बोया मेसिन नहीं तो कंता करी बुझाई बे हां मेसिन नहीं बाबा आशीर्वाद देले पिला टोकी हेसी बाबा आशीर्वाद देले पिला टोकी हबो ओय आज पुजारी गुडार चकी आछे माने पूजारी गुडार चके ओय बाबा ओसी हां से आशीर्वाद देले पिला टोकी हबो ओय बजते चल रे आमे वाल्टर विशाखापट्टनम आरी रायपुर नरंगपुर मेडिकल को केते सोरेला ए नबरंगपुर उमरकोट सारी गला केते टंका सोरेला एला हमको पिला टोकी हेला नहीं आमे बाबा पाखरे गले पिला टोकी हबो एसिया कारे साले तोते आमे बाबा पाखरे नै जबो पिला टोकी आकु धोरी कर संगे संगे दबो कि रे संगे रेस्ता 5 मास 4 मास 9 मास पतक जाग बार काय बन संगे संगे मिलबो कोई बना पट हमको दियो बलिक रे तू कोई बिस गोले कोई बुसेला ठीक है साले आमे साले पिला टोकी सोड़ा तेलगा तू सोड़ा मते मारलु कि रे तो रात कीड़ा जो रे तू बेसी दिन जी पारबु ने हला तू सोड़ा मते मार तू रे फेटला रे बड़ मेचा तोते रो तू सोड़ा आंध्रा रे रोया मोर ओडिसा रासी ए 100 टका तू मारचु रे
রুঘা তোতে রে রগা জুঠা মতে চিনিনু ভারতমালা বিশাখাপাটনা টু রায়পুর পুরা 100 বুঝলু কি নাই সড়া তু মতে মারলু কি রে তোতে রে সড়গা তোতে দিনে এমতি করবি দিনে নাই আজি তো করদেবি তোতে তোর মাইকিটা কଣ কହୁଥିଲୁ কু বাবা পাখরে নেবু রে তুই কু বাবা পাখরে নেবু মু টিকে দেখবি আজি মু এইটি বাবা সাজিবি তোতে মু কাবা করিবি তোতে রে ঝুটা ফেটলা তোতে মু দেখিবি মু আজি এইটি বাবা সাজিবি তোতে মু কাবা করিবি মতে বাবা সাজিবি পড়িব ओम शांति 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 बाबा त्रिकाली बाबा 250 वर्ष मो बयस कोटी 18 वर्ष केते बेले पटरे जीवी जानी हो नहीं सोला तेलगा तोर माइगिना धरी का रे मु टिके देखबी तोर पावर केते तू सोला चिनिनु जुठा तू टिकिया मते चिनिनु रे नहीं तार माइकिना धरिक आसुची बोधे बाबा 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 जामकुट आमकुट जुमाकुट कौन फट चपल कुकुड़ा को लुटू फुटू स्वाहा बाबा नाही रे माई घुसरी होती माई घुसरी बाबा त्रिकाली बाबा कुठं बाबा इबार मुंडिया मार दे बाबा तोत ना दुसू नाही बाबा को दे बाबा हाय मुंडिया मार मोठ्या मारबा हाय नमस्कार बाबा सत्ता नहीं देख नमस्कार बाबा सोडा तेलगा 3 दिन बीते तू मरी जा रे तोर माइकिना मोर ही जीवो ओम स्वाहा उठ बच्च अलग बाबा हे गला बच्च तथास्तु बाबा बच्च तमे किस तेल घासला बाबा तुमर बाल लंबा लंबा मी आ मैं जापान तेल यूज करूची बच्च जापान तेल हाँ बच्च बने ना ए बाबा मत टिके देबक बाबा मोर दाढ़ी को लंबा कर बरसी नाई बच्च आ सीटा आम इंडिया रे लॉन्च है नहीं आ सीटा अफ्रिका रु मगई थिली मु याप्री करू हाँ या एत दूर जाई परबे ना बाबा एत टंका कोर्स कर पारबो ना हमें आ तमे बाबा लोग बोल करी एत टंका कोर्स करला हाँ बच्च या बच ए बाबा बच्च आमे तमर पाखरे गोटे काम अछि बाबा कुआ बच्च हमरो केते वर्ष मैरिज करे 12 वर्ष 12 वर्ष हाँ बाबा हमको मैरिज करी 12 वर्ष ହେଲା हाँ आमर पाखरे केते मेडिकल को गला पिला टुके ହେଲା नाही हैं आमे सोणबक पाइला तमर पाखरे पिला टुके बा मेसिन अछि पुनी बाबा तोते दरकार की मते मते पिला दरकार पिटो की दरकार है ताके नहीं बाबा से ना जाने तेलुगु मनुष्य है मनुष्य पिला के पिला टुकी ऐसी देखली बने ना मते दरकार बाबा तो के ना ये रे बावड़ा हाँ मोके ऐसी
ତାକୁ ଦରକାର ମତେ ଦରକାର ମୂର୍ଖ ବାବା ତୁ ଏ ବାବାକୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବା ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ବାବା ପାଖରେ କମାଲ ଅଛି କେତେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ବାବା ପାଖରେ ଏବେ ତକ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୁ बोलली ना देखुस ଦେଖିଲା ବାବା ବୋଲ ବାବା ମତେ ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗଲା ଠିକ ଅଛି ବାବା ବତ୍ସ ଆମକୁ ଟକି ଦରକାର ବାବା पीला दरकार रे ପିଲା ନାଇଁ ରେ तू ना जानोस पीला एले केतक सुविधा तू जानोस କେସି ସୁବିଧା केतक सुविधा पीला एले तारकत विवाह करबार बुआरियान बार नाती नेत्रा देखबार मोरबा दे कोने पानी मिसा रखाइसी बोई करी फोकाइसी टोकी एले अलगा करे देबाटा तू ना जानोस ପିଲା ହେଲେ କେସି ବୋଲେ ଜାଣିଲା ନା कायला ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ହେଇଗଲେ ପୁଡ଼ି ଚାଲପ ପେଣ୍ଡମ ଏଟା ଖାଇକରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇବେ ତାର ମୁରେ କୁତ୍ରି ମୁତଲି ବି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବାପାକୁ ବି ମାଡ ମାରିବେ ଆମକୁ ଟୋକି ଦରକାର ଗୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦରକାର ଟୋକି ଦରକାର पीला रे ନାଇଁ ଟୋକି ଦରକାର पीला होया ଆମକୁ ଟୋକି ଦରକାର ବାବା ବତ୍ସ ଯଦି ପିଲା ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଟୋକି ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବାବା ଯଦି ତମେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ବତ୍ସ ଟୋକି ହେଲେ ବାବା ଯଦି ଝିଅ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ 15 ଦିନ ବୋତେ ନାଇଁ 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 ମିଷ୍ଟିକି ଯାଉଛି ବତ୍ସ 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ 15 ଦିନ ହଁ ବତ୍ସ ବାବା ଆମକୁ ପଟ ପଟ ଦରକାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ହବ କି ବାବା ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ବାବା 7 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁର ହେଇଯିବ नहीं नहीं আমার মনুষ তেল গাটা বাবা কাইটাকে না জানে তোমার কথা বুঝকে মিশা না পারে মুই সব বুঝলি নি কুকুর পিলা নাই বাবা বেকার এই যাবো আমাকে মানে পিলা আকা দরকার কুকুর পিলা হেলে মিশা সুবিধা রে ঘরে কুকুর দিলে চোর মানে বসবে নাই কুকুর মিশা হেলে রে হও তোর আর কাল যাক না পসে ଆମକୁ ବାବା ବତ୍ସ ପିଲା ଟୋକି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କାଣ କରିବାର ଅଛି ବତ୍ସ ତାହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେସ୍ କରିବୁ ବାବା ତ ମାଇକିଣା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିବୁ ବାବା ପୂଜା ପାଠ କରିବୁ ଠିକ ଅଛି ବାବା ତୁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବୁ ନାଇଁ ନା ଇଏ ପଚାରତି काय ହେଲା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ସାରଥି ବାବା ପରାଟା ଇଏ ପଚାରତି काय ହେଲା ମତେ ପିଲା ଟୋକି ଦରକାର ନାହିଁ ଚାଲ 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 তুই না তুই না রে না বাবা চিন্তা বললে চিন্তা করবার তুই জানুস না দেখিস বাসন্তী কি হেলা ବାସନ୍ତୀ ହେଲା হ্যাঁ ତମେ ଭିତରେ ଥିବ ଆମେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଜଗିଥିବୁ যজ্ঞ করছি গাই ভিতরে তুই না জানুস তুই তেল গাল বুঝলেস না কাইটা ବାବା ବତ୍ସ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ ବାବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବତ୍ସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହବ ତ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ହବ ବତ୍ସ ମତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗଲା ରେ ବଚନ୍ତି যা 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 ନା ରେ ବଚନ୍ତି ପଲେଇବା তুই যা ପଲେଇବା ରେ ବଚନ୍ତି নাই আমাকে পিলাটো কি দরকার কাই পিলাটো কি দরকার দরকার নাই রে দরকার নাই মতে ଟିକେ ডাউট মকে দরকার তুই যা তুই যাবি চল যা জানি মতে ଟିକେ ডাউট চাপি দেলা কপরে চাপি দেলা ভিতরে কি সব আমকু ছাড়া নাই আপন নাই না ମାତେ বাবা ତମକୁ ତାହେଲେ ଝିଅ ଦରକାର হয় বাবা মুই তো পিলা কা বলত্রি আমার তেলঙ্গা টকি 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 বললা ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ମାତେ বাবা ତମେ ଏଇ ବାବା ପାଖରେ ଆସିଛ ମାନେ ତମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହବ হেও বাবা হেও কাই বাবা জনটা বললে সেটা দেবু কেতেক মেডিকাল কেতেক দেবতাগর কেতেক দিশারি সব পানি আকা পাসলি যাইতে রেলা বাবা ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ମାତେ হ্যাঁ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ তোমার লগে আইবো বাবা। ହଁ ମାତେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ମାତେ ভিতরে ডাবলা আছে কেনতা করছি কেনতা নাই লগে আকা আগে দিলানি আইলি বাবা ମାତେ বাবা ଲଜ୍ଜା କରନି ମୁଁ ପରା ବାବା হয় বাবা ହଁ ମାତେ বাবা ତମକୁ ଝିଅ ଦରକାର ହେଲେ 3ଟା ପୋଜିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ চিন্তা বললে চিন্তা করবি বাবা আমাকে পিলা টকি আকা দরকার ସେଟା ତ ଦରକାର ମୋତେ ବି ଆଉ ହେଲେ ମାତେ বাবা ପୋଜିସନ୍ର ନାଁ ହେଉଛି A ପୋଜିସନ୍ B ପୋଜିସନ୍ C ପୋଜିସନ୍ মুই যেনতা পজিশন বলে চিন্তা করবা কাজ রাজি আছি বাবা মাত্র আমাকে পিলা টকি দরকার ହଉ
ପୋଜିସନ୍ ସେମ୍ କରିବାର ଅଛି ବାକି হ্যাঁ করবি বাবা ହଉ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ଏ ପୋଜିସନ୍ হ্যাঁ ଆକୁ ଏମିତି କରିବ কেনতা বাবা ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲା ହଉ ହଁ ଏମିତି କର ଏମିତି 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 କରି ଏମିତି କର আয়া গো ছাতি দুকলা বাবা ପୁରା ଫାଡ଼ି ଦିଅ মরিগলি রে ହଉ 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 ମତେ হ্যাঁ ଏ ପୋଜିସନ୍ଟା ସରିଗଲା হ্যাঁ ଏବେ ବି ପୋଜିସନ୍ ଆକୁ ଏମିତି କରିବ ହଁ, ଏମିତି କର ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଟା ଦେଖିକି হ্যাঁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏମିତି କର ଏମିତି ହାତକୁ ବୁଲାଅ ଏମିତି ବୁଲାଅ ତାପରେ ଏମିତି ତାପରେ হায়া রে হায়া গো অস্থির লাগলা হায়। মাতে বাবা তুমি পাড়ি দিল জিবাটা কাই করবি বাবা না অসম্ভব এটা দড়িরে লাগি দড়ি এলে মিশাইতা বাবা সুন্দর নারী কেবে ফাড়ি পারিবনি অসম্ভব বাবা দুকলা বাবা না এইটা গোটে কেমিতি গোটে হেইতিব তাইলে সুন্দর নারী কেমিতি পাড়ি থান্তা ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ନାରୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ বাবা বাবা ହଉ ମାତେ দুকলা বাবা ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ଗଲାଟା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯିବାଟା ଯାଉ ସେଇଆ ହବ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ହେଲା ବୈଜନ୍ତୀ বাবা ତମ ନା ବୈଜନ୍ତୀ ମାତେ বাবা ହଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ତ ଆଉ ବୈଜନ୍ତୀ বাবা ମାତେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ଟା ହେଉଛି ସି ପୋଜିସନ୍ বাবা করবি বাবা ଆକୁ ଏମିତି କର হ্যাঁ ମାତେ ମାତେ বাবা ଏମିତି କର ଏମିତି ଏମିତି ପୁରା ଛିରି ଦିଅ ଏମିତି କର ଏମିତି এ মা বাবা মাতে বাবা মাতে বাবা মাতে বাবা মাতে বাবা এ মা! এ মাই গড দেখনি এ ভারতমালা এলা আছে বাবা আর মোকে বনাইলানি কাবা কায়রে হিনস্তিয়া আর এলানি বাবা দেখানি বৈজন্তী বাবা আই এম বাবা নো ভারতমালা বাবা হাঁচি নস্তিয়া দেখনি দেখলো বৈজন্তী হ্যাঁ, বৈজন্তী কায়লা দেখলো তোর লোଭରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବାବା ସାଜୁଛି କେତେବେଳେ ପେପର ବାଲା କେତେବେଳେ ଗୁମସ୍ତା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟିକେ ସମଝଲ मैं बुझली नहीं रे साहू मात्र काय करबी एबे तुई पोटा कर रहलिस ना तोर रे ती जड़ दे ओनाबादी रे लेकिन चाष करबाटा करलुस काय एबे तो पोटा ही गला रे ନାଇଁ ଲ ତୁଇ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ସେ ତେଲଗା ସହିତ ପଳାଇ ଆସିଲୁ हैं ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେଲେ ବୈଜନ୍ତୀ बाबा ତୋର ଅଣ୍ଡରା ତ ବାହାରେ ଅଛି हाँ ଏଟା ଆହା ଶିରା ଆଗ ଶିରା ବୋଲ କିଟା ଆଜ୍ଞା ଦାଦିଗିରି କି ମାତେ ମାତେ ବୈଜନ୍ତୀ ଟିକେ ଆସ बाबा ଏ ବୈଜନ୍ତୀ ତୋର ଅଣ୍ଡରା ତ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଅଛି ओए ଆମେ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ हाँ बाबा ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରେ ଚାଲ ବୈଜନ୍ତୀ ଆହା ଆରେ ବାଜା ବାଜା
कापट काढले या मंत्र पट्टा झोपलं नाही पूरा सायलेंट गेलं रे या सोय पडले काय नाही ना या बजंती मंत्रपट स्वरला की रे बजंती କିଛି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ତ ପାଦକୁ କାଇଟା କିଛି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ ଦେଶୀ ଡାକିଦେଲ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଶୀ ମାନେ ନା ମତେ କିଛି ଶୁଭିଲା ଏ ପୋଜିସନ ବି ପୋଜିସନ ସେ ପୋଜିସନ ତାପରେ ଢିକଟା ଭୁକୁ ବାକ କେସି ଆବାଜ ହେଲା ରେ ନାଇଁ ରେ ହଁ? তুই ନ ଜାନୁସ୍ ବାବା ଘରେ 13ଟା ମନ୍ଦିର ତେର ମନ୍ଦିର 13ଟା ମନ୍ଦିର ଏତି ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗବାର ଡିସ୍ କରସି ଆଇତି ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗବାର ଟୁସ୍ କରସି ଆଇତି ନଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗବାର ଟୁସ୍ କରସି ନାଡ଼ିଆ ବାଙ୍ଗବାର ଢୋସ ଢାସ ହଁ। ଢୋସ ବାସ ହାय ଟୁରୁ ଟାର ସେମିତି କି ରେ ହାय ମାନେ ଇଏ ବଜନ୍ତି ଖାଇଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା କି ରେ ଦେଲା ହବ ହବ मत बाबा कहला ठीक अच्छे मत कोसी लगला रे बजंती अब तो ग्यारंटी ग्यारंटी अब तो एसी रे हैं एसी अब नहीं ना बुझला ना आमे बाप को खुशी करबर अछि हाय केतक मेडिकल गलु काय करलु किछि नाही बाबा करे आइ भना देखि बाबा मत दे देला बाबा आप नहीं ना ये बुझला बजंती हाँ। आमे मेडिकल केते खर्च करतला हेले हमको टोटल पिला टुके हेला नहीं ओय रे बापा पाखरे आसीबाकू 15 दिन भितरे टेवकी कटे हब हैं? बुझला ना या दे सुनलुस ना। केतेक दिसारी केतेक गुनिया सब करते रहलु पानी पासली जाई पानी करला पासली गला। बाबा करे आइबा के हेला रे हाँ। मके मिसा 20 लागला बेस सा। हां बोल कर देला तो हेला रे पूरा कोसी कर देला कोसी कर देला स्वार्थ लगला रे कोसी कर देला या परे ना कोसी कर देला नहीं खुशी करी देला कोसी कर देला हमको बाबा कोसी कर देला या बने ना हमें बाबा को देखला ये गोटे आमे आर गोटे आनला ये बाबा को हमको कोसी कर देला आमे ताको भी खुशी कर देबो ठीक अछि एत बजती एटा से लोक टकर आरो हां लोक टकर आरो आल दे जो बाबा को हमें दाई दे बाबा को ये आरो को दे दबा हमको ते टोकी देला आमे ताको आरो देला बाबा नमस्कारम ए यारो तुमको देला बाबा नमस्कार वाड़ पालेला बाबा ऊपर पालेगला ग्रा कि पाताले पालेगला हैं बाप तार पैंट कोली पाले हैं जाटा लगित बाबा को जाटा लगित पैंट कोली करे जाटा पाले थी बाबा को मिसा ठीक से मेरे जाटा लागला
ବାବାକୁ ଯଦି ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲେ ଧୋତି ଖୋଲିକରି ଯିବ ହେଲେ ବାଲ ଖୋଲିକରି ଝାଡ଼ା ଯିବ କି এটা বাবা নাই আমକୁ କରିଦେଲା କାବା ବାବା